Today's Rhema word. May you be blessed. You will do great things. 1 Samuel chapter 26 verse 25. Amen. நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், நீ பெரிய காரியங்களைச் செய்வாய். 1 சாமுவேல் 26:25. ஆமென். നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ, നീ കൃതാർത്ഥനാക്കും, നീ ജയം പ്രാപിക്കും. 1 സാമുവേലിന്റെ 26:25. ആമേൻ. ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ನೀನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿ, ಖಂಡಿತ ಜಯ ಹೊಂದುವಿ. 1 ಸಾಮುವೇಲನು 26:25. ಆಮೇನ್. నీవు ఆశీర్వాదము పొందుదువు, నీవు ఘనకార్యములను పూనుకొని విజయము నొందుదువు. 1 సమూయేలు 26:25. ఆమేన్.